अस्सलाम वालेकुम। रोजनामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। बानी तहरीक पाकिस्तान, इमरान खान की बीमारी, आंख का मसला बड़ा इशू चला हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा अहम मामला तो ये डिस्कस होते हो रही हैं, चल रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की और हुकूमत के दरमियान कोई डील हो गई थी, कि मुफाहमत हो गई थी कि इमरान खान को जेल से रिहा करके अस्पताल एडमिट किया जाना था। ये बात तय हो गई थी, और किसने ये सबूताज की चीज, रुकावट क्या डाली और कहाँ पे गलतियां हो रही है तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए। आज की ब्लॉग में हम इससे बात करते हैं। देखिए, दो चीजें बिल्कुल सीधी सीधी असूली बात है। एक तो इमरान खान की आंख की बीमारी की वजह से है कि वो ज़ाहिर है इस वक्त जेल में हैं, एक सजा के में उनको हुई हुई है, केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में है, उनकी आंख का मसला है, उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए। इसमें कोताही हुई है, बहरहाल इसमें देर हुई है, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए था। ये काम अक्टूबर नवंबर में मसला बयान किया जा रहा है तो अब तक हो जाता। अगर दिसंबर में ही उनको ट्रीटमेंट मिल जाती शायद मसला नुकसान ना होता। तो बहरहाल उनकी आंख के लिए मसले हुए हैं पैदा, और मुख्तलिफ डॉक्टरों की रिपोर्ट, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। यानी ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें माजी के किसी वाक़े से बना के कहा जाए कि ये वाक़ई जाली है या नहीं है। ये बहरहाल जेन्युइन केस है, जेन्युइन मेडिकल केस है। उनको उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, और उसमें डिले हुआ, उसमें कोताही हुई, मामला बिगड़ा। अब जो पहला इंजेक्शन लगा उसके बाद से काफ़ी इनको रिलीफ मिला है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, और अगला इंजेक्शन गालबन 25 फरवरी को लगेगा, और फिर उसके बाद अगला 25 मार्च को, 24 मार्च को लगेगा। तो वो उस वक्त तक चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएंगी। अब इसमें मामला ये है कि काफ़ी सारे मामला डेवलप हुए थे। एक मामलात हुए थे जो गैर सरकारी तौर पे बताया जाता है, हमारे जो जर्नलिस्ट, जो सोर्सेज ये बताते हैं कि मामलात डेवलप हुए थे, चीज़ें चली थी, उसमें मोहसिन नकवी का नाम लिया जाता है। और ये खालिस इंसानी बुनियादों पर, इसे पॉलिटिक्स से हट कर हुकूमत ने भी इसमें नरमी इख्तियार की, और हमारे दूसरे लोगों ने भी नरमी इख्तियार की, और एक ऐसा मामला था जो ये इसे डील नहीं कह सकती, ये डील नहीं था। ये ऐसा नहीं कि इमरान खान को जेल से रिहा करने का मकसद था, या इमरान खान को मुल्क से बाहर देने, ये सारी बातें, ये सारी ऐसी थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कोई सदाकत नहीं है कि तुर्किया भेज रहे थे, ये भेज रहे थे, सारी ऐसी बातें हैं। इस हद तक बात ठीक है कि क्योंकि उनका मामला बिगड़ गया था, आंख की बिनाई को नुकसान पहुंचा, डैमेज हुई, उसको एक अच्छा प्रॉपर इलाज की जरूरत थी। इसी वजह से ये बात तय हुई कि खान साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, और ये मामला इस हद तक क्लियर हो गया था 3-4 दिन पहले तक। ये बताते हैं सोर्सेज, ये बताते हैं हमारे जर्नलिस्टिक सोर्सेज भी और दूसरे भी, कि शिफा में तैयारी मुकम्मल हो गई थी। इवन वहाँ से रिपोर्टरों को निकाल दिया गया था, खाली करा लिया गया था एक फ्लोर, कुछ जगह चीज़ें, और लग रहा था कि खान साहब आ रहे हैं। फिर मामला बिगड़े, और उसकी बिगड़ने की सारी जिम्मेदारी, या सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बहरहाल तहरीक इंसाफ पे आयद होती है, और ख़ास तौर पे अलीमा खान साहिबा पे आयद होती है, जो इमरान खान की हमशीरा हैं। उन्होंने वो धरने का ऐलान किया, धरने देना शुरू कर दिए उनके कहने पर, पीटीआई यूथ विंग के लोगों ने, और उससे काफ़ी मसाइल पैदा हुए। हालांकि उससे पहले ही मामला हो रहा था, और पॉलिटिकली हाल इसको निकाला जा रहा था, और इसमें बड़ा क्रेडिट महमूद हफीज़ को जाता है, बैरिस्टर गोहर को जाता है, बैरिस्टर सलमान कम राजा को जाता है, इवन चीफ मिनिस्टर केपी सोहेल अफरीदी को भी जाता है। सोहेल अफरीदी ने काफ़ी अच्छी कोशिश की, वहाँ कोर कमांडर पेशावर से एपेक्स कमेटी में हम गए, तो उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को एक ओनरशिप दी, और सब चीज़ें से चीज़ें बेहतर हुई, फासले कम हुए, कशीदगी में कमी आई, और चीज़ें बेहतर हुई। और एक सॉफ्ट रवैया कि आप नोट किया होगा, पीटीआई ने सारे मामले में जेल सुप्रीडेंट पर तनकीद की। उन्होंने ये नहीं तनकीद की, हालांकि इससे पहले वो हुकूमत पे और दूसरे लोगों पर तनकीद करते थे, अब नहीं की उन्होंने। तो ये एक मफाहमाना रवैया था। अलीमा खान भी ज़ाहिर इमरान खान के लिए इंतहाई मुखलिस हैं, उनके खरूज पे कोई शक नहीं कर सकता, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती, वो बिल्कुल जेन्युइन, मतलब एक वो है उनका। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मजबूत शख्सियत है उनकी, और बेलचक भी हैं कुछ चीज़ों में। और वो बातों को जब उनको ऑन बोर्ड अगर कहीं नहीं, तो वो मसले पैदा होते हैं। मसला ये पोलिटिकल हल, नॉन पोलिटिकल पर्सनैलिटी, इमरान खान की फैमिली सारी उनकी हमशीरगान नॉन पोलिटिकल है, उनका भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक है नहीं। पोलिटिकल लोग चीज़ों को और अंदाज में लेते हैं, और अंदाज में चलाते हैं। तो यहाँ पे पोलिटिकल लोगों ने मामला चला लिया था इमरान खान को, और ये भी तय हो गया था कि 6 हफ्तों के लिए, तकरीबन 1.5 महीने के लिए उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट होती है उनकी आंख की, और ये तकरीबन ईद के बाद तक मामला, ये रमज़ान उनका खैर से गुजर जाता है, ईद भी गुजर जाती, और फिर जो आगे 24-25 मार्च को जो होना था तीसरा इंजेक्शन, उसके बाद सूरत हाल देख के फैसला होता है। और मुमकिन है आगे जाके अगर पीटीआई अपना सॉफ्ट नर्म रवैया रखती, तो शायद रास्ता और भी आगे जाके बेहतर होता। मुमकिन है कोई अगला कोई मरले पे जाके, अभी फिलहाल तो हम कहना नहीं, मुमकिन नहीं था। अभी तो सिर्फ ये चंद दिनों की इलाज की हद तक बात है, लेकिन आगे जाके मुमकिन है कोई इनके लिए कोई
پیرول پہ رہائی کا، کوئی بیل کا کوئی اور راستہ نکلتا، کوئی بنی گالا شفٹ ہونے کا راستہ نکلتا، بنی گالا کو سب جیل کا یا کوئی، لیکن وہ سارے معاملہ سبوتاژ ہو گئے. جب یہ دھرنے ہو گئے، دھرنے میں تیزی آ گئی، سختی آ گئی، اور پھر حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ اب اگر ہم نے کیا تو یہ ہماری کمزوری ظاہر ہوگی. اور پی ٹی اور بیان بھی چلنا شروع ہو گیا ہے، واٹس ایپ میسج شروع ہو گیا کہ جی کامیابی اور ہماری عوامی جیت اور یہ وہ، اس طرح کے سے معاملات خراب ہوئے، بگڑے. حکومت نے یہ محسوس کیا کہ یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے اس طرح نکل جائیں گے اور کمزوری کا احساس ہوگا. اور پھر میری اطلاع کے مطابق تو خود کے پی کے خود قیادت بھی چاہتی تھی دھرنے ختم ہو، لیکن وہ کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. اور پھر جا کے میرا خیال ہے پشاور ہائی کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہوا نکلا، لیکن اس سے معاملات اب بگڑ گئے، کافی آگے چلے گئے، معاملات خراب ہوئے. سبوتاژ جو ہے حکومت کے اندر بھی ایک حلقہ ہوگا جو ان معاملات کو خراب کرنا چاہ رہا ہوگا، تو یہ چیزیں بگڑی ہیں بعد میں. پہلے یہ معاملے چنگے بلے اچھے بلے یعنی حل ہو رہے تھے. ابھی بھی یعنی اب دھرنے ختم ہو گئے، اس وجہ سے دھرنے ختم ہوئے ابھی تک، لیکن اب وہ یہ جو رہائی فورس کا اعلان کیا ہے سہیل افریدی نے، یہ ایک نیا، جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، لاہور کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نیا پنگا ایک ہو گیا، ایک نیا مسئلہ. اس سے ظاہر ہے اور چیزیں فینڈ ہوں گی اور معاملات خراب ہوں گے، بگڑیں گے. تو پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو ہی چاہیے کہ معاملہ مفاہمت اور سمجھداری سے حل کرے، حکمت کا مظاہرہ نہیں کر سکے. یہ ایک فرق آیا ہے نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں. نون لیگ اگر پیپلز پارٹی کی یا لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے وہ اس مسئلے کو حکمت سے حل کر لیتے. جب معاملہ آلموسٹ حل ہونے پہ تھا تب اسے نمٹا دینا چاہیے تھا. پہلے خان صاحب کو جیل سے نکال کے ہسپتال پہنچانا چاہیے تھا، ان کو ریلیف مل گیا تھا، آلموسٹ مل رہا تھا. تو اپنی بے حکمتی کی وجہ سے، غیر دانش مندی کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ضائع کیا معاملہ. تحریک انصاف کو، خاص طور ولیمہ خان صاحبہ کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل لوگوں کو معاملات چلانے دیں. ابھی اس وقت ہاکس والا یا اگریسو پالیٹکس کا ٹائم نہیں ہے. حکومت کی بھی غلطی ہے کہ ان کو ملاقات کر دینی چاہیے تھی ان کے اپنے جو فیملی ڈاکٹر سے، اور اپنی جو کہنا چاہیے اعتماد کے آئی اسپیشلسٹ سے عمران خان کو ملنے دینا چاہیے تھا. یہ کر دیتے تو اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا نہ ہوتا. لیکن بہرحال یہ معاملہ طریقے سے حل ہو سکتا ہے، ابھی بھی حل ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی مفاہمت، سمجھداری اور حکمت سے کام لیں. اور راستہ نکلے گا ایسے ہی، اگریشن سے، احتجاج سے، ان چیزوں سے راستے نہیں نکلیں گے. پھر 1.5-2 سال سے کر کے دیکھ لیے پی ٹی آئی نے کوئی حاصل نہیں ہو رہا. تو انفارچونیٹلی عمران خان کے لیے اچھا موقع تھا کہ وہ رمضان جیل سے نکل کے اسپتال میں گزارتے، کچھ ذرا ان کو سکون ملتا، کچھ آسانی پیدا ہوتی. دیکھیں ابھی بھی ختم نہیں ہوا معاملہ کہ اب جو ان کو جو ابھی 25 فروری والا جو انجیکشن لگنا ہے، اگر حکمت عملی سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں، تو پھر بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.